በነብይ መሰረት አማካኝነት ድነሃል፣ መተንፈሻ ኦክሲጅንህን አውጥተህ ጣል የተባለው ወጣት ህይወቱ ማለፍ ብዙዎችን እያነጋገረ ነው የሚገኘው። ይህ ወጣት እንግዲህ ዋቅጅራ ፍቃዱ ይባላል። በአሜሪካ ሀገር ነዋሪ ሲሆን የዛም ሀገር ዜግነት ያለው ነው። በኩላሊት ህመም ይታመምና እንግዲህ ሆስፒታል ተመላልሶ ኦፕሬሽን ማድረግ እንዳለበት ይነገረዋል። ቀጠሮ ይዞ በዚህ መሃል እንግዲህ ወደ ሀገር ቤት ይመጣና የተለያዩ ጉዳዮችን እየፈጸመ ወደ ነብይ መሰረት እንዲሄድ ያደርጉታል። እዛም ሄዶ ጸሎት እየተደረገለት እያለ እንደምትመለከቱት ማለት ነው የምትተነፍስበትን ኦክሲጅን አውጥተህ ጣል፣ ድነሃል ከዚህ በኋላ ይለዋል ነብዩ ማለት ነው። ከዛ በኋላም እንግዲህ ልጁ ህይወቱ እንዳለፈ እየተነገረ ነው የሚገኘው። አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ነገሮችን እና እንደዚሁም የሳይንስን ጉዳይ መቀላቀል ምን ያክል ትክክል ነው ብለው ብዙዎቹ ሀሳብ እየሰጡበት ይገኛሉ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ማልታተም አማ ነደብሲሲ አከነ ዲለሌስ ነው ጎድ ነደብሲሲ አከነ ዲለሌስ ነው ጎድ ሲደብሲሲ ዲለሌስ ወንበሪ ፍድሜ ማሽኒ ከናነ ቅሌስ ፍደታ ደንገዳ ካሴ ጅማታ ገልገላ ካስቴ ኤየ ማልሲ ጀደ ምን ያላ መኒ አውርቲክ በልቪጌቱ ረኮ ቀባይዳኒ ኦፕሬሽኒ ዳቴ ማለ ስራቹን እንደወደኒ ታይ ኤስቶ ኦፕራሲዮን ሲጎዶ አኒ ከንጅራዱ ቢያላላ ኤስ አሜሪካ ኦኬ አችት ላለሜ ረውጋ ፍርዱራ ኢሳና ከስናን ጀናኒ ሶዳ ዴዲሴ ደንገደሲ አክስመና ጀነኒ አስገስቲ ቀበደ ኦኬ ፍራ ባሲም ኖ ኖ ኖ ያ ሪሙቭ ደም ፍላል He was unable to support himself up before the ministration without this machine. Nagalate fada. But now calling you to join him in Nagalate fada. Arifadhe gaafseen isinitima namichi kuni Waaqjiraa jedhama Ameerikaa jiraata lammummaa Ameerikaa illee kana argateedha. Waaqjiraan dhukkuba honnee qaba ture Ameerikaatti ilaalamee opereeshinii yoo taate malee hin fayyadu ittiin jennaan tole jedhee beellamaan gara biyyaa galee biyya kan inni galee sargii godhachuudhaaf beellamii gaa'elaa isa jennu jechuudha gaa'ela dhaabbachuuf gara biyyaa deemee biyya gaafa godhu dhukkubni sun itti deebi'e. Gaafa dhukkubni sun itti deebi'e hospitaala gaafa dhaqu opereeshinii ta'uu qabda ittiin jedhanii oksijiinii itti godhan akkuma agartanii oksijiinii godhateera. Oksijiinii godhaniif. Kana gidduutti masarattaayee bira geessaniinaan yoo harfi bilisa baatee ta'ee irraa baasisee oksijiinii sana cheersiitti dhiisisee mucaan gale. Mucaan galee dhukkubni sun itti cimee galgala sana du'ee bule. Maal isiniin jechuu barbaadanii dhukkuba tokko amma raajoon arraajii ofiin jedhanii warri cheersii babbanatanii jiran kun maqaa raajoo moggaasanii maqaa ergamaaf itti moggaasanii waan baay'ee godhamaa jira. Namoonni miidhaman miidiyaatti ba'anii sagalee hin qaban kan isaan tuuboosoo baay'ee qabu duuka buutota baay'ee qabu cawcaabii baay'ee qabu. Kanaaf sagalee isaaniitu dhaga'ama. Namoonni baay'een akkasitti miidhamaa jiru. Kanaaf yeroo isaan bilisa baay'ata isiniin jedhan dooktarii keessan bira deemaatii ilaalamaa. Amma dooktarii keessan bira deemtanii inni ilaalaminitti qoricha hin dhiisinaa. Wanta manni yaalaa kan dooktariin keessan isiniin jedhe itti fufaa. Amma ilaalamtanii dooktariin keessan bilisa isiniin jedhutti raajota dhaga'uun dogoggoratti nama geessa. Macaafa qulqulluu qofaatti amananuti.